Your place. Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the Word of God. Primero que nada, feliz día a las mujeres. Bless everybody. El happy mundo, day el of mundo Women's Day. celebra el día de la mujer. Today, the world celebrates the Day of the Woman. Amén. Amen. Ayer tuvimos un día muy hermoso, las mujeres aquí en la casa. Yesterday, we had a great time. The woman here Dios se in glorificó the como Él house. simplemente sabe hacerlo. The Lord glorified Himself like He knows how to Y le do. damos gloria al eterno Dios. We give glory to the eternal God. Hoy vamos a hablar de un tema importante Today, we're going to talk about a que really ha important estado thing en mi espíritu. that's been in my spirit. Desde que empezamos esta serie, si no se han dado de cuenta, los domingos estamos hablando de ejecutores de reino. If you haven't been here on Sundays, we've been talking about doers, workers in the kingdom. Y el Señor ha sido bueno trayéndonos los jueves una palabra hermosa de aprendizaje And Thursdays Bible studies, the Lord has bringing us much teaching. y de crecimiento. Y ahora los domingos And we're estamos growing. hablando And now on Sundays we're speaking de lo que es ser un ejecutor de reino. what does it mean to be a doer of the word. El horario cambió y hay muchos que todavía están tal vez así. The hour has changed and there's a few of us that are like half Pero el asleep. Señor es bueno, ¿verdad? But God is good. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos So let's go to the Word of God. al Salmo 11:3 para comenzar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Let's first go to Gloriosa. Psalms 11:3, in which the Lord wants to speak to us today in this glorious morning. Y dice la palabra del Señor: The Word of God says this. si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Y lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat what I just said. Si fueren destruidos los fundamentos, If the foundations are destroyed, ¿qué ha de hacer el justo? what can the righteous do? Diga, yo soy un justo. Everybody raise your hand, say, I am righteous. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor, Lord, we thank you por la palabra que tú has escogido para este for the día. word of God that you spoke today. Señor, ayúdanos a asimilarla, Help us to emulate it, a entenderla, to understand it, a aplicarla to apply y it, a reconocer, Señor, and to understand que tú eres el Dios que escoge la palabra, that you're the God who chooses the word porque tú conoces a tu pueblo. because you know your people. Tú conoces al que necesita You escucharla, know the one who needs to hear, al que necesita the aplicarla, one who needs to apply al it, que necesita the entenderla one who needs to understand it, y al que necesita, Señor, and the one poner más fundamentos that needs to put more foundation en ellos in como themselves ejecutores del reino de as a Dios. doer of the kingdom of God. Te damos gracias, Señor, We thank you, Lord, por tu palabra. for your word. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen and amen. Le he puesto por nombre ejecutores de reino. I put this as a title, workers or doers in the kingdom. El código de la roca del fundamento. The code of the rock of foundation. Así que hoy tenemos que entender y prestar atención, poner Today we el gotta oído, Understand, we got to open up our ears to listen porque el Señor nos quiere hablar de polos opuestos. because God wants to talk about one or the other. Quiere hablarnos He wants to speak de lo about que es el insensato y de lo que es el prudente. what it means to be foolish and what does it mean to be prudent. Quiere hablarnos de lo que es inclinar el oído a la palabra y lo que es dejar ir la palabra. What it means to pay attention and listen to the word or let the word go over you. Así que el Señor hoy nos cita unos versículos So the Lord is going to quote a few verses profundos that are very profound con el deseo, with the desire con el anhelo and with the want de preservar tu casa. to preserve your house. Dígale a su hermano, tu casa. Say your house. Your brother, Entonces Él sister, quiere preservar nuestra casa en este día. the Lord wants to preserve your house this day. Y el Espíritu Santo, mientras estudiaba la palabra, And while I was studying the word, the Holy Spirit me decía que hay muchos afanados, was telling me there's a lot of people who que are hay muchos anxious, esforzándose those who are forcing themselves por levantar sus sueños, to raise up their dreams, por levantar sus familias, to raise up their families, por levantar sus propios or ministerios, raise up their own ministry. pero que a veces el cansancio But sometimes the tiredness los retrasa, holds them back. los estanca, It makes them stuck porque están sostenidos because they're sustained sobre una arena, over sand, no sobre la roca y el fundamento de not over the Cristo. rock that is the foundation. That is Entonces, Jesus. cuando una estructura se levanta So when an instruction is or a building is y raised no está sostenida por Cristo, and is not sustained by Christ, toda
estructura va a caer. every structure will fall. Y el Señor hoy no viene a And juzgarnos. the Lord's not here to judge you today. Dígale a su hermano, no viene a The juzgarnos. Lord's not here to judge you. Tell Él your viene brother, a levantarnos. He wants to lift you up. Él viene con el amor del He Padre comes with the love of the Father a levantarnos, to lift us up, a fortalecer nuestras bases como el fundamento principal. to reinforce our structure as a principle. Hoy el Señor viene con amor a hablarnos. Today the Lord comes with love to speak to us. Viene a decirnos que hay que fortalecer los fundamentos. He wants to come and tell us that we need to strengthen the foundation. Nos hace una invitación He gives us an invitation de subir de nivel. to come on a new Dile a tu level. hermano, ¿estás listo para subir de Tell your nivel? brother and sister, are you ready to climb on the next level? Él quiere no solamente que seamos oidores de su He palabra, doesn't want us to be hearers of the word, sino hacedores de la but he misma. wants us to be doers Y of that para same ser word. un hacedor, And to be a doer, tienes que ser un ejecutor. you gotta be a worker Amén. or somebody Así who que hoy executes. el Señor nos habla como Padre en The esta Lord is mañana. speaking to us as a father this morning. Quiere que He entendamos wants us to understand que no podemos estar en estructuras llenas de arena, that we can't have our structures built on sand, que necesitamos fortalecer that we need to strengthen nuestras bases, our base, que la fortaleza que Él nos da that the strength that he gives us necesita needs tener fundamento. to have a foundation. Así que la invitación es para cada uno de nosotros. So the invitation is for each and every one of us. Pasar de escuchar, Go from listening de simplemente ser and just oidores, being a listener of the a word conocer el fundamento, to know who the foundation a is, conocer quién es Dios, to know who God a is, conocer la roca, to know the rock, a conocer el fundamento to know the foundation que es Dios, that is God, quien nos sostiene, the one that quien sustains nos us, levanta, the one that lifts us quien up, nos alimenta, the one that gives us, quien nos dice strength, te subo de the nivel. one that makes us move Quiero from que next level tengas to una next level. estructura firme, He wants you to have your pero es structure una firm, estructura but it's a structure fundada en mi fundamento, that is founded no in the en foundation, una casa not in a house, llena de arena, that is full of donde sand, todo lo que entre that where va a everything ser that enters sacudido. is gonna be Dígale a su shaken. hermano, Tell your brother, your hoy sister. vas a subir de nivel. Today you move Porque el from another Dios, level. el Dios verdadero, Because it's quiere God, que the real tengas God. un fundamento, The one that's the no que foundation. vivas en una casa llena de arena, He doesn't live in a house that's full of donde sand, todo where everything lo que no está fundado en Cristo that's not founded in se Christ va a destruir. Diga, is no destroyed. podemos We cannot estar fundados be founded en una casa in simplemente a de house arena. that is simply made out of Y sand, una casa fundada en la arena or one that has a es foundation in algo sand. It's superficial. something that has a No foundation of tiene sand solidez. is superficial. No tiene It estabilidad. doesn't have stability. No puede estar en una It estructura cannot be in a structure donde la mano de Cristo es lo que lo sujeta. where the hand of God is what Todo subjects lo it. demás Everything else que no está that is not firme sobre la roca firm over the es rock simplemente is only, una estructura it's just a structure superficial. that is superficial. Amén. Amen. Entonces, hay una invitación del cielo para con nosotros. There's an invitation from heavens to us today, Para pasar de ser alguien, to being someone de solo conocerlo de lejos, that sees God from afar, de solo escucharlo de lejos, or listening to Him from afar, pero que no camina en la firmeza del but doesn't fundamento. walk in the foundation, in the firmness of Dios God. quiere darte estabilidad God is trying to give you stability y today, que no dependas and it's not dependent de lo que entra o del miedo, of what comes in as fear, de lo que sube o de lo que baja, what goes high or what goes del low, viento que sopla a lo or contrario, about the wind that comes against you. sino que tu estructura entienda que el favor de Cristo está sobre los justos. That your structure will Y understand dije, el that the favor favor de of God Cristo is over the está righteous. sobre los The justos. favor of God is over the righteous. Él quiere He wants establecer en ti to establish un in you diseño inmovible. a design that's not movable. Y el diseño inmovible And the design that's not movable está en el fundamento de Cristo. is in the foundation that is Christ. Así que en esta mañana, So this morning, abre tu corazón. let's open our hearts. Porque hoy vamos Because today a dejar de trabajar en nuestras propias fuerzas we're going to stop working with our own strength para empezar a trabajar como ejecutores de reino so that we can work like doers of the kingdom y a construir sobre la roca. and construct on top of the rock. No
donde está la arena. Not where the sand is at. No donde algo se puede levantar y se va a Not caer. where somebody can lift up and then fall from. Se va a derribar. Or it's going to be Porque shaken. no tiene estructura You firme. need a solid structure. O usted construiría su casa en una arena. Or will you build your house on the sand? Así que iglesia, Church. muchos han pasado años Many have been for years orando praying por el techo de bendición. for a roof of blessing. Y dije por el techo de bendición. For the roof of blessing. Pero se han olvidado But they forgot que si no hay fundamento, that if there's no el foundation, techo se va a caer. the roof Y will se lo fall. voy a volver a decir. I'll say it again. Si no hay fundamento, If there's not a el foundation, techo se va roof a caer. will fall. Tarde o temprano Later or se va sooner, a caer. it will fall. Así que estamos viviendo So we're living in tiempos de aceleración, times of acceleration, donde el cielo where the heavens está hablando is speaking, y está hablando a esta casa and he's speaking to this house diciendo, and telling us tenemos que ser ejecutores del we gotta reino. be doers of the kingdom of God. Él está probando He is testing us, de qué material tú estás hecho. and he's seeing what materials are you made ¿De of. qué material está hecha tu casa? What materials is your house made ¿Será of? simplemente que tiene techo? Is it only because it has a roof, ¿O simplemente tiene paredes? or does it have walls? Pero ¿dónde está el But fundamento? where's the foundation at? Así que el río The river a veces golpea la casa sometimes smacks against the house, y la va a derrumbar and it will knock it cuando el over. fundamento no está listo. When the foundation is not Cuando ready, no hay fundamento. when there's no Cuando foundation, nos hemos olvidado and when we de forgot que Cristo debe ser el primero. that Christ has to be the Cuando first. ponemos a Cristo como segundo, When we put Christ as second, queremos el techo. we want the roof. Queremos simplemente la We bendición, want the blessing, pero no queremos el fundamento. but we don't want the Y sin foundation. fundamento, And without la foundation, bendición, the blessing. que gracias a Dios, que Dios es un Dios bueno, Thank the Lord that He's a good God misericordioso. and merciful Pero God. le voy a decir algo. But I'm going to tell you El something. que Él te bendiga The one that blesses no you, quiere decir que está agradado. the one that blesses you doesn't Ay, mean that Padre He's Santo. approved, that He's pleased with you. Sorry. El que Él te bendiga The one who's blessed no quiere blesses decir que Él está agradado. you doesn't mean that Él He's es pleased que with es you. un Dios de bendición. He's just a God of blessing. Él lo que le agrada What it pleases es the que Lord tu techo is that your roof no simplemente busque bendición, is not only looking for sino que blessing, tú tengas el fundamento de but Él. that you have the Eso es foundation lo that que is da la Christ. estabilidad That's what gives you stability a cualquier casa. and to whatever Y yo house no you estoy have. hablando de simplemente una casa de familia. I'm not talking about a house that's Estoy hablando family. de tu propia casa. I'm talking about your own house. El Padre nos quiere hablar. The Father wants to speak Nos to us. quiere decir, basta, pueblo, And He wants to say, de are you tener enough people? casas superficiales. Enough with the superficial houses. Basta, pueblo, de Enough tener techos with having simplemente de bendición. roofs of blessings. ¿Dónde queda el fundamento? Where is the foundation? La palabra de Dios es clara. The Word of God is clear. Dios llama insensato God calls a foolish a person todo aquel to those que simplemente busca techo, who only want the roof of blessing, pero no busca fundamento. but they don't want the foundation. El Señor llama insensato The Lord calls those who are foolish, a todo aquel que no sigue sus reglas. all of those who do not follow His rules, Y ya sea moral whether it be moral o conducta diaria o espiritual. or that don't conduct themselves in a conduct that is spiritual. Pero la insensatez But the unwise no es solo un error. error ético, It's not solely only an ethical or moral problem. es Error. una falla de alineación. It's a lack of alignment. Se lo voy a volver a decir. I'll say it again. La insensatez Foolishness or being es unwise una falla is a lack de alineación. of alignment. El insensato The foolish person es aquel is that que person no es ejecutor. that's not a doer of the word. Se lo vuelvo a repetir. I'll say it again. El insensato A foolish person es aquel que no es is the one that is not ejecutor. a doer of the ¿Por word. qué? Why? Porque él trabaja en sus propias fuerzas. Because they work according to their own strength. Porque todo lo que quiere es bendición, es techo. Because all they want is just the blessing, Techo the roof viene, of blessing. techo va, The techo blessing viene. comes, the roof techo comes, va. the roof goes. Y Dios es un Dios de bendición. And God is a God that blesses, Pero él quiere fundamento. but He wants foundation. El insensato es aquel que no es un ejecutor The foolish person is one who does not do the word. de su propia naturaleza y propósito. He does it with his own nature or purpose.
Porque todo aquel que hace lo contrario Everybody that does the contrary a lo que sabe que debe hacer, of what they know they have to do, la Biblia lo define, the Bible defines them, no la pastora, not the pastor, como insensato. as a foolish person. Pero ¿qué es un insensato en sí? But what is a foolish person in itself? Es la falta de juicio Is the lack of judgment que actúa sin madurez that acts without maturity y que no tiene la capacidad and that does not have the ability or the capability de ver of seeing el colapso que viene, the collapse that's about to happen, porque ha puesto como fundamento algo inestable. because they have put an unstable foundation or laid an unstable foundation. Iglesia, Cristo Church, nos Christ habla esta mañana como Padre is speaking to us as a father, y nos dice: and he's saying, no seamos solamente oidores. don't just be a hearer. Él nos manda a ejecutar. He has called us to be a doer of En the el word. reino se ejecuta, You execute in the no kingdom. simplemente se escucha. You don't just listen. En el reino no In the simplemente kingdom, es un techo It's not just the roof. de dame, 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 of dame y give me, bendíceme, give me, bless me. sino de ejecutar, But it's about de executing. estar parados en el fundamento que es Cristo To be Jesús. standing in the foundation that is Christ Jesus. Allá afuera Outside, hay un mundo there's a world que tiene un techo, that have a roof, pero no tiene un fundamento. but they don't got a Pero foundation. ¿dónde está la But iglesia? where is the church? Que no se supone que seamos oidores, Not for us to be sino que hearers, tengamos el fundamento but that we para supposed que to have the cuando venga foundation. la tormenta That when the storm usted comes, esté firme, you're tenga standing alineación, firm. You got tenga alignment. madurez, You sepa dónde va a estar You know where you're going to be standing at cuando venga la tormenta. when the storm comes. La tormenta va a llegar, The storm will come. a unos antes, Sometimes a before, unos después, sometimes o after, cuando venga la crisis or when the que crisis se está comes. alineando. What are you aligned ¿Dónde estará su fundamento? Where is your foundation? ¿Dónde estará usted Where would you be standing on? alineado? What will you be aligned to? Allá afuera Outside, hay un mundo there's a world que nos quiere dictar that wants to dictate. que se vive por vista They live by what they see, y no por un así ha dicho el Señor. and they don't live by as the Lord has spoken. Pero aquel que vive But those who live para sí mismo for themselves con una estructura with a structure solamente de techo that has only a roof of, caerá. will fall. Porque es de que viene Because what comes or what will come que el que es insensato that is foolish y no tiene prudencia and doesn't have prudence va a pasar por esa tribulación. will go through that type of trial. Pero aquel que vive But those persons para Cristo that live for en el Christ fundamento, in the foundation, aunque venga la crisis, even though crisis la comes, superará. they will Porque overcome. lo sostiene Because the one that es el sustains fundamento, them is the es foundation, Cristo Jesús. is Christ Jesus himself. El prudente The wise person pone toda su confianza puts all their trust en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Pero el insensato But the foolish quiere person producir wants to de produce. algo que es inestable. They want to produce from something that's Se lo voy a unstable. volver a repetir. I'll say it again. El prudente The wise pone person la confianza en Cristo puts Jesús. all their trust in Christ El Jesus. insensato The foolish quiere person, construir they want to construct sobre algo over something que va a that colapsar. will collapse. ¿Me están entendiendo, pueblo Are de you Dios? understanding me, people of God? Hoy el Padre quiere hablarnos al corazón. Today, the Father is speaking to our hearts. Todo lo que no lleve Everything that does el not bring you fundamento, to the el foundation, carácter, the character, la alineación, the alignment, la madurez, the maturity, la búsqueda the de la seeking palabra of the word of se God desplomará. will explode on itself. Y eso es una verdad. And that's the truth. Debemos ser ejecutores de principios We have to be doers of principles sólidos de orden that are solid in y de order bienestar. and of good things to Hay come. que hacerle frente You have to be, a la insensatez. you have to stop being foolish. Necesitamos como pueblo We as a people of God mirar nuestro interior need to seek our interior, y look ver qué inside es of our lo que interior, nos está dando el and fundamento. seeing what is the foundation on. Y usted puede hacerse un análisis. You can do a ¿Qué es self-analysis, para usted lo primero? but it should be your first thing you should do. Ahí está el fundamento. Where's the foundation? Ahora, pastor, usted está hablando mucho. Say, Pastor, you're talking a lot. Es tiempo There's a time de oír to listen y comenzar a edificar. and to start to build. No de oír Not just listening, simplemente just to y no aplicar.
listen and not apply it. Bajo la autoridad del reino de Dios, Under the authority of the kingdom of God, necesitamos we no simplemente ser oidores, need to be not only sino listeners, ejecutores. but doers of the Hay word. que cavar profundo. You have to get ready Hay deep. que sacar la You tierra got to take out that ground, de lo que son las opiniones propias or whatever they call your own y opinions, lo que es una estructura and see what a structure que no está edificada bajo la roca. that is not based on the rock. Hay que founded on the preparar rock. You have to prepare el fundamento the foundation, para entonces so then entender al Padre. understand the Father. Hay que tener el fundamento bien puesto You got to have the foundation placed firmly, para que cuando Él está bien puesto, so that when He's firmly tú placed, puedas tener you can alineación have alignment de lo que es la eternidad. of what eternity is. Vayamos a la palabra. Let's go to the Word. Mateo 7, 24 al 29. Matthew 7, 24 to 27. Hay veces que el Señor tiene que hablarnos como Padre There's times where the Father has to, the Lord has to speak to us as a Father, para que entendamos lo que el Padre quiere para con los hijos. so we can understand what a Father wants for His children. Así que la palabra dice, The Word of God says, en el nombre del Padre, del Hijo y del in the Espíritu name of the Santo, Father, así Son, dice and la the Holy palabra. Spirit, here's what the Word says. Y lo primero que quiero enfatizar antes de empezar a leer And before I start reading, I want to emphasize this. es que Jesús no termina la enseñanza que vamos a leer Jesus is not finishing the teaching that we're about to read con una sugerencia, with an urgency. sino con un código de construcción. Oh, but He's actually giving us a way of constructing. Leamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el fundamento. Entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque ella estaba fundada sobre el fundamento. Pero cualquiera que me oye estas palabras, escúchele, habla a la iglesia. He's speaking to the church. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, Verse 28. la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no nos habla de dos tipos de conocimientos, iglesia, Jesus teaches us about two types of sino persons, de dos tipos de two oyentes: types of hearers. el sabio, The wise person, el prudente o el the insensato. prudent or the foolish person. Ambos escuchan la misma palabra, They both hear the same word, pero ambos but the two of them, la ejecutan diferente. they execute it differently. Solo uno Only one ejecutó lo que es propio, executed what was el right, fundamento, the foundation, lo que es justo, what is righteous, la madurez. the maturity. Lo puso como primer lugar. He put it in No Jesus in puso his el first techo de la place, superficie, not in the superficial sino roof, que puso el fundamento. but he laid the foundation. Pero el otro But the other one puso el techo. put the roof. Se olvidó He de forgot poner el fundamento. to put the Y foundation. toda casa And every que no house está puesta en la roca that's not placed va on the a rock colapsar. will collapse. Todo aquello que se edifica Everybody who builds sobre la arena, on sand como la opinión propia, as their own como lo que opinion queremos entender as the ones who want y to hacer en understand nuestros propios tiempos, and do their own será will, una estructura there's a structure que no sobrevivirá that will el not ataque, survive the attack. no sobrevivirá el ímpetu de las olas
fuertes, will not survive the winds that blow hard, porque no está ejecutando because they're not executing en el principio divino. that on the divine El principle. Padre nos quiere decir, The Father's trying to tell no us se trata de un domingo, it's not about se Sunday. trata de una vida It's talking diaria. about a daily life with me. Se trata It's all de que about usted no simplemente venga a oír un domingo. that you don't just come to Gloria a listen on a Dios porque lo Sunday. está haciendo. Glory to God, you're doing Pero it. esto es algo que hay que ejecutar But there's something that you diariamente. have to execute daily. Hay que meterse en la palabra. You gotta get Hay into que the hacer word. oración. You gotta Hay know que what hacer prayer ayuno. is. You gotta know what it means to fast. Necesitamos We need tener un fundamento. to have a No foundation, simplemente un techo. not just a roof. Que lo que quiere es dame, dame, That all dame, it dame, says is bendíceme, give me, bendíceme, give bendíceme, me, bendíceme. give me, bless me, Y bless Dios me, es un bless Dios me. de bendición. God is a God of blessing. Pero cuando vengan los fuertes When the tiempos, times of difficulties come, el techo the roof no te va a aguantar. will not sustain you. El techo no te va a aguantar. The roof will not sustain you. Vayamos a Santiago 1, 22, 27. Let's go to James 1, 26 and 27. No, 22, 27. Oh, sorry, 22 to 20. Santiago 1, 22, 27. James 1. Y mire qué 22 to hermosa es 27. la palabra del Señor. Look how beautiful the word of God is. Pero sed hacedores, o sea, ejecutores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Escuchen. Listen. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, no ejecuta en ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. For if El you, Padre está hablándonos. the Father speaking to us, it says, for if you listen to the word and don't obey, it's like glancing at your face in a mirror. La Biblia nos advierte en la carta de Santiago In the book of James, the Lord is warning us que debemos ser hacedores, ejecutores de la that we palabra need to be doers and hearers and doers y of the no word, solamente oidores. and not only hearers of the word of God. Pues de lo contrario, On the contrary, nos estamos engañando. He's actually scolding us. Santiago nos dice James says, que el que oye those who listen y no establece, no aplica, no don't ejecuta, apply, execute, or establish, olvida cómo es su rostro. they forget, like that person who looks himself in the mirror and El forgets what they look insensato like. en Mateo The foolish person in Matthew, tiene una amnesia espiritual. he has a spiritual foolishness, Olvida que la casa no se sostiene amnesia, that he forgets that the house is sustained con pintarla y ponerla bonita, with it's not sustained with just painting it and making it sino look que se nice, sostiene con un cimiento. but it's sustained with a cement or Ahora, foundation. iglesia, ¿qué es cavar y qué es ahondar? What does it mean to walk, and what does it mean to excavate a building or the land? Significa What does it mean? que el yo It means that the me no debe establecerse sobre el reino de la estructura del Señor. I should not establish my opinions over the kingdom of God. Cavar tiene un trabajo importante To actually be an executor has an important job, y es remover and it's to remove todo aquello que estorba. everything that is disturbed. Everything Cavar. that's disturbed is everything that is or finish Cavar, to finish with. cavar tiene un No, trabajo. to dig, I'm sorry. To dig has a job. Cavar tiene un trabajo The one who digs y es remover is the one who removes todo lo que estorba. everything that disturbs, O sea, quitar la or tierra to take off the land de las propias opiniones. of our own opinions, Los escombros, the como la basura garbage que rocks. tiene that are cada ofensa que recibimos that is every offense that we've ever received, o cada palabra osca que tenemos. every word that's foolish. Ondear To dig significa means limpiar, to clean, sacar, To remove. remover To remove. todo ese techo Everything del dame that superficial. blessing
pero nada de that root fundamento. that is all a blessing and has no foundation. Cavar duele, iglesia, To dig, it actually, is painful porque es el proceso de limpieza. because it's the process of removing and cleaning things. O nadie se cansa cuando están construyendo y hay que limpiar, sacar. When you're constructing something, are you not getting burned out, moving, removing? Cavar duele. Digging Es hurts. un proceso It's de a limpieza. process of cleaning oneself. Y en cada casa And in every house, hay que limpiar. you gotta clean. Diga a su hermano, en cada casa hay que limpiar. Every house needs Hay to que be clean. cavar You gotta y hay que dig. ondear. You gotta dig Hay que deep. cavar You gotta y hay dig, que ondear. and you gotta go deep. Así que cavar To dig no es solo decorar la superficie. is not only worried about the superficial. Miren lo que dice el Salmo 127:1. Psalms 127:1. Cavar no solo es decorar la superficie. Digging is not only worrying about the superficial. El Salmo 127:1 dice: Psalm 127:1. si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. La tormenta The storm es la auditoría legal de Dios sobre tu construcción. is the legal authority over God that evaluates your construction. Se lo voy a volver a I'll say it repetir. again. La tormenta The que llega storm that comes, le va a pasar una auditoría it's going to go through like a testing para ver dónde está su to construcción. see where your construction is, how good you built your house. Y la arena And the sand va a ser la conveniencia, will be the convenience. pero nunca la ejecución. Will be convenience, but it will not be one who does. Ahora, iglesia, Now, church, si tu paz if your peace depende is dependent de todo viento que viene on every wind that comes y de todo techo de superficial and every superficial y de blessing toda bendición que tú recibes and every blessing that you receive, y no simplemente de la fuente del fundamento, and the one who's not the fountain or the foundation, tu casa está en quiebra. your house is in danger. Literalmente está en quiebra. It's bankrupt. Si tu paz depende If your peace is dependent de que no haya vientos, that there's not any winds, tu casa está en la arena. your house is on the sand. Pero si tú eres un ejecutor But if you are a doer of the word, de reino of the kingdom, y tu casa está fundada en la roca, and your house is founded on the rock, miren, look, puede venir cualquier cosa, anything could come against it, pero usted sigue sostenido ahí. but you're sustained in the house. Si se lo va a dar, déselo bien. You're gonna Si clap for the si Lord. usted está sostenido en el If fundamento, you're founded on the rock, puede venir not it just coming. la tormenta más grave, The greatest storm can come. la tormenta más severa, The more severe storm. y usted le va a decir como Jesús dijo: And you're gonna be like Jesus said, muévete tormenta para otro lado, move storm to porque another yo side. estoy fundada Because en la I'm roca, founded in the rock. y usted va a pasar al otro lado. And your will keep going to the other Ahora, si side. usted busca al Señor como una TH, ping pong, ping pong, ping, But if you look for the Lord kind of like an ATM bendíceme that says, bless me, y bendíceme bless me, y bendíceme, bless me, que está bien, it's cool, ok, that's fine. pero ¿dónde quedó el fundamento? But where's the foundation in all of that? ¿Dónde quedó la palabra? Where did the word of God stay in all of that? ¿Dónde quedó la madurez? Where's the maturity in all of ¿Dónde that? buscó usted a Dios? Where did you seek God at? Iglesia, si tu paz depende If your church, if your peace is dependent, de que no haya vientos, that there won't be now storm or no tu winds. casa está en la arena, porque van a venir vientos, Your house is in the sand because van a venir storms will come. tempestades, There will be stuff that van a venir disturbance. pruebas, There will be trials. van a venir desafíos, There's going to be disagreements. van a venir transiciones, There's going to be transitions. van a venir cambios, There's going to be changes. vamos a pasar por la prueba, We will go through a trial. unos entrando y otros saliendo, Some coming into trial, some getting pero out de of que a vamos a trial. entrar, But we will answer. vamos a entrar. We will answer. ¿Dónde está
tu casa? Where is your house built on? Los tiempos finales exigen ejecutores, The end times require people who do the word of God. diestros, People who are con autoridad y carácter. that have authority and have character. Porque la identidad de un hijo Because the identity of a man or woman of God no se basa is not based on en simplemente bendíceme. and only blessings from the Lord. El hijo de Dios The child of God necesita estar fundado needs to be en founded el fundamento. in the foundation. Cuando Cristo venga, When Christ is coming, when Christ comes, por eso le habla a la iglesia, that's why he's talking to the porque church. muchos se quedarán. Because many will stay ¿Por behind. qué? Why? Porque recibieron toda bendición, Because gloria, they aleluya. receive every blessing, every glory, Gloria every y aleluya. Every glory, hallelujah. Pero nunca estuvieron en el But they fundamento. were never on the foundation. Y el Padre le está hablando a la iglesia. And the Father's talking to the church. Le está diciendo despierta. And he's saying, awaken No yourself, wake up. simplemente vivas en techo. Don't just live in the roof of blessings. Vive en fundamento. Live on the foundation. La identidad de un hijo The identity of a child of se God manifiesta is manifest en la prudencia y en la coherencia. in the willingness. Si la palabra del Señor If the word of God vive en ti hoy, lives in you today, mañana y siempre, tomorrow and forever, entonces tú eres parte de un edificio alineado, then you're part of a building that's aligned, sólido, that's solid, lleno de fundamento, full of y foundation, el Señor está agradado. and the Lord is pleased. Ahora, Now, iglesia, church, es tiempo de no simplemente ser oidores. it's a time to not only be a listener of Los the word. oidores simplemente olvidan. Listeners eventually forget. Si simplemente usted escucha If you're only a listener y usted no ejecuta lo que escuchó and you're not an executor of what you heard, y se alinea, and if you don't align, usted se va a olvidar. you're gonna forget those words. Es tiempo de pararnos como ejecutores, It's time for us to stand up like those who de do the word of God, establecer fundamentos sólidos en el espíritu. to establish firm foundations in the spirit. Nosotros tenemos un modelo We have a model, ejecutor, the executor, que todo lo que hacía iba donde el Padre. that whatever he did, Jesus, whatever he did, pointed back to the Father. Ese es nuestro modelo. He is our model. Jesús Jesus. en el desierto Jesus in the desert muestra claramente lo que es un ejecutor. shows clearly what it means to be an executor of the Y word. para que no simplemente crean lo que la pastora dice, And don't you don't believe just what the pastor says. vayamos a Mateo. Let's go to Matthew. Mateo 4, Matthew 4, del 1 al 11. 1 through 11. Matthew 4, 1 through 11. Y vamos a ver lo que dice la palabra. And let's see what the word of God says. La palabra es hermosa. The word of God is beautiful. Y yo les exhorto a And que la lean. I encourage you to read it. Dice It says this. que el Señor Jesús That Jesus fue Christ. llevado por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu. Then Jesus was led by the Spirit, Al not the flesh, but desierto. the Spirit into the desert. Para ser wilderness, tentado por el diablo. to be tempted by the devil. Próximo. Fue llevado al desierto y tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea, que él estaba ejecutando lo que tenía que hacer. Pero And- aún tuvo hambre. And when he had fasted for 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. He was doing what he was called to do, but then afterwards he was hungry. Verso 4. Verse 4. Él respondió y dijo, escrito está. But Jesus said, it is written, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Diga fundamento. foundation. But Jesus answered and he said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Foundation. Verso 5. Verse 5. Entonces, ¿qué significa continuidad? Then, which means continuation, Entonces el diablo le llevó
The devil took him, ¿A quién? A Jesús. took Jesus up. ¿Y nosotros quiénes somos? And who are we? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Then the devil took him to the holy city y le puso sobre el pináculo del templo. and set him on the pinnacle of the temple. Next. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea que le recitó la misma palabra. Ay, qué So lindo el look what the nene. devil did. He quoted the same words. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you, lest you dash your foot against a stone. Next. Next. Jesús le dijo, And Jesus said, escrito está. it is written again, También no tentarás al Señor tu Dios. you shall not tempt the Lord your God. Next. Verse 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Again the devil took him up to an exceedingly high mountain, y le mostró todos los reinos and he showed him all of the kingdoms del mundo y la gloria de ellos. of the world and their glory. Verse 9. Y le dijo, And he said to him, todo esto te daré all these things I will give you, si postrado if you will me adorases. fall down and worship me. Entonces, continuidad, And then, in continuation, Jesús le dijo, vete, Jesus said, away with you. vete Satanás, Away with you, Satan. porque escrito está. For it is written, Al Señor, you al que gobierna, you shall worship the Lord al your God, soberano, the sovereign al one, Hijo de Dios, the Son of God, el que tiene la potestad, la autoridad, the one that has all the power and authority. al Señor, To the Lord, tu Dios, your God, tú adorarás. you shall only worship Y a him, Él solo tú servirás. and you shall only serve him. Next. Verse 11. El diablo entonces Then the devil le dejó. left him, Y he aquí, and behold, vinieron los ángeles angels came y le servían. and ministered to him. Jesús no solo resistió al diablo con sentimientos, Not only did Jesus, he didn't just reject the devil with emotions, sino que él aplicó, él fue un ejecutor. but he actually applied the word of God. El que aplica, Those who Ve apply the word resultados. will see results. sino como un ejecutor As an executor of the word, que aplicó la he ley, applied the law. aplicó la He palabra. applied the word of God. Habrá un ejecutor en esta casa Will en there esta be an mañana. executor of the word in No this night? escuché in this nada. Habrá un morning? ejecutor en esta casa en Will esta there be mañana. an executor of the word this morning? Jesús ante el hambre Jesus, before being hungry, ejecutó la prioridad. he prioritized La prioridad de vivir en el Espíritu. of the life of the Spirit, Declarando declaring que no solo del pan vivirá el hombre, that not only by sino bread man de shall toda live, palabra but que every sale de los word labios de that has Jesucristo. been coming out of the mouth of the Lord. Pero también le dijo But then he said que ante la presunción de te daré toda la gloria, that under the presumption of having all of the glory, ejecutó una orden. he executed an order. Diga, ejecutó una orden He executed an order. de lo que es la honra, What it means to honor. prohibiéndole tentar al Señor. They were trying to, the devil was trying to tempt the Lord. Y ante la ambición And through ambition, de lo que ofrece todo un mundo, the ambition of what the world offers, el Señor le dijo the Lord told him, y ejecutó and he executed. estas palabras. He said the following: La adoración worship no es simplemente que me digas Señor, Señor, is not those who say Lord, Lord. sino que la adoración No, worship tiene una exclusividad has an exclusivity to que al que yo creo, that even though I believe a ese yo adoro. this is the God that I worship. No adoramos porque es domingo, We don't worship because it's Sunday. adoramos en una vida diaria. We worship in a daily life with the Lord. Amén. Amen. Jesús es el hombre Jesus is the man sabio por excelencia, that is wise and excellent, cuya vida fue establecida en un edificio inmovible, and his life was built on a foundation that was not moved, en un fundamento
llamado la roca. and a foundation called the rock. Porque cada palabra Because every word que oyó del Padre that he heard from the Father, la ejecutó con precisión. he executed with precision. Toda palabra Every word que él ejecutó that he did, la repitió porque vio al Padre hacerla. he repeated because he saw his Father Ahora, do it. en este tiempo, Now in this ¿qué time, estamos ejecutando los what are we hijos executing del today? Padre? What are we executing from the Father? ¿Estamos con el techo? Are we with the roof of blessings? ¿Somos insensatos? Are we foolish? ¿Somos prudentes? Or are we wise? ¿Estamos construyendo sobre una arena? Are we constructing on the sand? ¿Estamos construyendo solamente por la bendición? Are we constructing for ¿O the estamos blessing? construyendo bajo el fundamento Or de we are Cristo? constructing under the ¿Dónde foundation that is están los Christ Jesus? ejecutores del Where are the reino de doers Dios? of the word of God? Concluyo con esto, iglesia. I am with this church. No podemos salir de este lugar We cannot leave this place sin entender lo que es una casa. without understanding what a house is. Usted es una casa. You are a house. Usted es la iglesia. You are the church. Pero también hay casas de familias. But there's also a house that belongs to a family. Y si usted no está construyendo But if you're not constructing en un fundamento sólido, in a solid foundation, su casa va para el piso. your house will fall to the ground. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, When God is the center of our lives, cuando no es, when He's not the center of our la lives, casa va para el piso. that house will fall. Si con Dios If with God, aún tenemos que trabajar dentro, we have to still work inside of the house. imagínese sin Dios. Imagine what it is without God. El Padre nos está hablando. The Father is speaking to us. Después de haber escuchado esta palabra del Señor, After we heard this word from the Lord, no podemos salir de este lugar we cannot leave this place simplemente siendo oidores just by being listeners of the word y no ejecutores and not executors of the de word. lo que es la vida de reino. What is a life in the kingdom? La vida de reino demanda, The life of the kingdom requires, porque hay un Señor because it requires work, que because there's a Lord gobierna, that governs, que tiene autoridad, that has dominio, authority and dominion, señorío, and he has grandeza. he has seniority, El glory, worship. único The only one, y verdadero Salvador. the only true God, Al único the only que one debemos de poner primero sobre todo. that we should put above everything else. Así que, pueblo de Dios, So people of God, sea un ejecutor be an executor of the del word, reino de Dios. of the kingdom of God, Que la vida that your life que usted tenga that you have no tenga simplemente una vida de domingo. will not only be a life every Sunday, Que usted ore, that you would pray, que usted ayune, that you would que fast, usted busque la palabra, that you would look que inside usted the sea un word, ejecutor. that you would be an executor of the word. Porque si el diablo se atrevió a tentar a Cristo, Because if the devil attempted to tempt the Lord Jesus, ¿quién es usted para no? who are you to him? Ejecutar To execute debe siempre ser lleno o aplicado por el filtro de Dios. has to be applied through the filter of God. Nuestras decisiones Our decisions no deben ser simplemente puestas en una casa de arena. should not just be made on a house or a foundation of sand. Iglesia, si la palabra de Dios The church, if the word of God no te da el permiso de ejecutar, doesn't give you permission to build no te muevas. or move, don't move. Detente Remain y mantente. and remain secure. No construyas en una casa de arena. Do not construct on a house of sand. Ejecuta la disciplina de la intimidad con Cristo. Execute the discipline of the life of Christ Eso es Jesus. lo único que te va a mantener firme. That's going to be the only thing that's going to make you maintain or remain. No debatas palabra. No debatas la Don't palabra. debate the word of God. Ejecuta la palabra. Execute the word of God. Usa el diseño del Padre Use the design of the Father en tu hogar, in your home, en tus finanzas, in your finances, en tu propósito, in your purposes, como hijo, como esposa, como as a esposo. husband, as a wife, as a child. Levanta tu hogar Lift up your home. en una casa llena de fundamento. That it will be a house that's built on the foundation. Habrá un ejecutor en la casa en este Is día. there a doer of the word of God today? Aquí nada más. It's Acá hay only otros. Oscar. Acá There's hay another otros. one.
There's other Manos, ones. manos delante del Señor. Go ahead, lift your hands up Hay before the Lord. ejecutores. Are they executors of Gloria a Dios. ¿Y dónde está mi grupo de adoración? the word? Where's my worship team? Hay ejecutores. Are they executors of the word? Yo quiero que inclinen su rostro un segundo I want you to bow your head for a second, y quiero orar sobre ustedes. and I want to pray over you. Padre, te damos gracias, Señor, Father, we thank you porque, Señor, hoy hemos entendido because today we have understood lo que es la insensatez y lo que es la prudencia, what is foolishness and what is prudency, lo que es escuchar y olvidar, what it is to listen and to y forget, lo que es escuchar y ser prudente, and what is to listen and to be lo que prudent, es escuchar, what is to listen mantenernos and maintain ourselves en la estructura de Cristo, in the structure that is Christ, en el cimiento de Cristo, in the foundation of cement that is Christ, en el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Hoy no nos vamos de este lugar Today we don't leave this place simplemente con ser oidores with just being listeners o of the word, simplemente porque tenemos un techo de simplemente pedir por or where we bendición. have a roof that's constantly pleading for blessings. Te damos gracias porque tú eres el Dios que We bendice, thank you that you're the God that blesses, pero también te damos gracias but we also thank porque you tú eres el Dios de la corrección. because you're the God of Tú eres correction. el Dios del cimiento. You're the God of the Tú cement. eres el Señor You're the God que nos ayudas a that acabar, helps us a to dig and remover, to a remove quitar things. todo lo que está Everything that's en el there lugar que no debe de estar. that does not belong there, Señor, hoy Father. reconocemos Today we tu recognize señorío. your sovereignty, Aplicamos su and we palabra. apply your word. Hoy necesitamos sacar Today we remove de la tierra toda opinión, every opinion, todo escombro, every skeleton, todo lo que no está en las rocas. everything that's not on the Hoy, foundation, Señor, everything, Lord, necesitamos entender that we understand que vendrán tiempos that times are coming de victoria, of glory, pero of también victory, vendrán tiempos but there's de times dificultad, of y difficulties, necesitamos estar and we need to be standing correctamente alineados and aligned al propósito. with the purpose. Tenemos que ser We have to be ejecutores doers of en the el word, fundamento in the para foundation, poder, so that we Señor, can be able, Lord, pasar de un ciclo a otro, to move from one to the other, Lord, de la insensatez a ser sabios, that we will move from foolishness a to being wise declarar, and declare a pararnos, and to stand no simplemente not only en una estructura on a structure que es de paredes, that is of walls, que simplemente la pintamos, that we just paint le ponemos color, And we put color la on, decoramos, and we decorate, pero no está cimentada en la roca que but es we need Cristo to be Jesús. founded on a house that is Hoy Christ necesitamos Jesus. Today, Lord, entender to understand que si te ponemos a ti that if we place sobre todas las cosas, above all things, entonces then, God, podemos ejecutar we can execute como ejecutaste tú en el desierto. like you did in the Escrito está it is written que no solo del pan vivirá el that not- hombre, that man shall not sino live by de bread toda alone, palabra but that que every sale word de la boca de that Dios. comes out of the mouth of Escrito God. está It is que written no solo that not del only pan vivirá el hombre, man shall live by sino bread alone, de toda palabra but every que sale word de that la comes boca del out Señor. of